Coucou les amis, donc comme promis, غادي ندير لكم un petit tuto make-up. Donc بديت بلا base jeune ديالي تعطيني l'éclat, تعطيني un peu de doré في الوجه. Voilà كيف ما شفتوا. Voilà بحال دابا لو كوتي ديالي والله الا تشمشت. Donc ça nous éclaircit un petit peu le visage بحال دابا هنايا شفتوا هاد لي روجور ديال الشمس. Donc شفتوا لا ديفيرونس. Alors ديما غنبدا ندير لكم غير ان كوتي كوم سا تشوفوا فريمون لا ديفيرونس ما بين هادجيه وهادجيه. ديما ان تان un peu plus foncé que وجهي باسكو تعجبني السموريه. دونك مي بيان سور كل واحد يمشي مع لو تان ديالو. Donc انا نوريكم لا كوفرانس. Alors bien sûr par la suite غادي ندير نخلي لكم كاع لي ريفيرونس اي تو. دونك alors ديما لو بيوتي بلندر ديالنا تنفزقوه شويه عمرنا ما نشريوه و اون لابليك ديريكتومون سينو تيكون قاصح. alors كيف ما قلت لكم انا تعجبني باش تشوفوا لا ديفيرونس. Voilà, on tapote. Voilà. Il est très fluide, c'est ce que j'adore. Moi, j'aime pas donc les fonds de teint. Et ça se sent بحال دايرين شي عندي لكم vraiment la moitié. بحال les cours de make-up اللي تندير les classes et tout. Donc درتها comme base. Alors après غندي لكم un peu plus de lumière باش تشوفوا vraiment. Voilà. Je trouve que c'est joli. Alors, comme un produit que j'adore. En fait, j'adore les produits qui ont un effet glowy et en même temps très facile à utiliser. Donc, bien sûr, le fameux pinceau. باش نديرو به le dégradé ديالنا. Voilà. نخرجوا شويه si on a envie que le regard ديالنا يكبر. On dégrade doucement. Voilà. دابا مع l'été c'est beau هاد les couleurs. Il n'y a aucun problème à notre l'élina. J'ai toujours travaillé de la manière. Alors, je peux un petit peu foncer là. Voilà. Grâce bien sûr le produit Diana, on est sûr que c'est de bons produits. Mais sinon, il n'y a aucun souci par rapport à ça. Regardez le mascara, ça va tout changer. Voilà. Alors ce qui est top في التويشه هذه c'est que بحال دابا نقص شويه الماسكارا هنايا je peux fermer et je corrige. Voilà, voilà. Alors, vraiment, من la racine. Alors, غناخد un peu de noir, درتو في الباسو. غنمشي غير هنايا pour souligner un petit peu et من الفوق légèrement. Et toujours نحل le regard ديالنا. Voilà. Donc voilà. D'abord. Alors sinon pour l'anti-cerne, la vérité, j'ai pas beaucoup de cernes, mais j'adore les anti-cernes hyper fluides. J'aime pas هذوك اللي تيكونوا ثقال بزاف, surtout في هاد لا بارتي تكون عندنا très sensible et اللي درنا لها des anti-cernes اللي تيكونوا très pigmentés تنزيدو en fait نزيدو نبينو العيب.
Donc اولا اللي ما عندهمش يتبغيو éclaircir un petit peu de côté. Et là بغينا نزيدو شويه. J'ai pris un peu de noir غير pour approfondir le regard, mais vraiment زغير شويه. Voilà. Éclaircir le côté. Et non. Ok. Il est fluide. En plus, agréable à mettre. Voilà. Alors, l'anti-cerne, moi j'aime bien aussi le côté gradé. Un petit peu. Je suis un. Voilà. Alors, highlighter liquide. Toujours en dire ma main d'abord. Voilà. كبرته mais légèrement, naturellement. Et je vais prendre un nude. Alors علاش يعجبوني هاد سبيسيالمون هاد لي بيوتي بلندر حيت نقدروا نمشيو فيهم اي بلاصه. فينيسيون. Voilà. Très joli nude. Maintenant continue. Voilà les amis, ce que ça donne. Bien sûr, c'est un maquillage pour le soir, pas pour la journée. Donc, c'est un make-up très glowy. La prochaine fois, on dit quelque chose de mat, plus naturel. Parlons produit. Donc, la base leader, c'est une base jaune, Yehedi. D'accord. Alors, après ça, le fond de teint 72, le numéro, il est très fluide, j'aime beaucoup. Alors, maintenant. Alors شنو عندنا عاوتاني alors voilà هاد l'anti-cerne هو هذا انا نشوف voilà la référence خليتها لكم alors عندنا le highlighter liquide que j'adore voilà la référence alors la palette اللي استعملت j'ai utilisé هاد les couleurs هذا درتو pour حجباني et درت هذا pour le farajou alors le bleu هو هذا يديا وحده هز بها التليفون وحده هذا جو بو با دونك ان فيت هذا الا بغينا نستعملوه بوحديتو انا نوريكم سكو سا دون سا اوكي الوغ لا بغينا نستعملوه مع عندهم واحد سانودون سا فوالا تعطينا بلو فونسي دونك هاد لاستيوس باش نوريها لكم مالوغوزمون راه نورمالمون سي بلو بلو كو سا غير في لا لوميير جو سي با علاش ما باينليش مزيان مع التليفون لي بانسو جي اوتيليزي كو 4 باش ندير كلشي دونك هذا سي لو 12 اس نورمالمون هو ديال لي ليفر مي انا تنستعملو حتى بوغ عينيه عندنا هذا بوغ لو بلوش دونك سي 24 اس اس Alors, pour étaler, il nous facilite la tâche. C'est des brosses, mais donc la référence. Et bien sûr, l'indispensable 48 SS, باش نقدروا نديروا كاع les dégradés ديالنا. Sinon, pour le crayon, alors c'est 318 وهذا. Alors, هذاك le fameux donc aquastic les درت فوق عينيا c'est numéro 15 alors tout le make-up de Inglot c'est un make-up waterproof donc يمكننا نعوموا به sans aucun problème et le rouge à lèvres finalement la référence ديالو ما مكتوباش voilà هو هذا ما لقيتش la référence قوقه يمكن لي نمشط بها
vraiment من la racine وتتحليا le regard. les mascaras j'ai utilisé هاد الجوج هاد ستيتو هاد زوين هذا فريمون تيعطينا الفوليوم et هذا c'est la collection ديال جينيفر لوبيز دونك هذا لا شفتو لا بروس ديالو فريمون لي زامي بغيت غير نقول لكم واحد الحاجه هي ماشي ان مونك دو بوليتيس يعني نصيفط لكم كو لي كور des fois je prends pas le temps de répondre c'est que قسما بالله الا je reçois minimum par jour واحد 500 600 messages c'est impossible pour moi de répondre ما كرهتش ولكن ça veut dire que خاصني الليل وبنهار ما ندير حتى حاجه غير نجاوب donc انا quand je vois les cœurs ça veut dire là vraiment tu vois là je prends la peine au moins de lire et malheureusement ماشي كلشي parce que كل minute تيجيو des commentaires des questions des بزاف ديال الحوايج donc تنحاول اللي تقديت عليه et j'essaie sauf là كانت vraiment شي question importante راه bien sûr je réponds mais sinon j'envoie des cœurs غير pour vous dire que راني زعما راني تنقرا راه ماشي حيت ما مربياش انني ما تنجاوبكمش سي باسكو راه امبوسيبل نجاوب كلشي ما كرهتش سي ان بليزير هادشي كامل اللي واصله ليه سي ان بارتي غراس ا فو دونك سي لا موindre دي شوز انني جو بران لو طون دو ريبوندر ولكن ما بيدي حيله عييت من هذا et j'aurais pu donner mon compte à une agence باش انها s'occupe de répondre et tout mais انا je préfère انا lire les messages ديالكم باش نقرا داكشي اللي تصيفطوا لي et tout donc داكشي علاش c'est impossible donc ملي تندير لكم كور ça veut dire راني تنقراو ça veut dire تنقول لكم merci beaucoup اللي خطيكم وتدعوا